ए राज्य सारा आजिकाली रे ए राज्य सारा आजिकाली रे मोर नाम है रसानंद मामा लिटू आउ मारसी मिठू बाटे घाटे कपाल फाटू घर के गले माजी पीटू मैं तो मैं भड़ा जा कर चाकर घुमस्ता बुलसी में सब कर घर घर के मते नहीं भावे पर धन प्रभु कपाल मोर खाना पीना मोर भंजा घर और सुआ बसा मोर निजर अरे बाबा मते तो मोर भंजा डाकू थिले नहीं भंजा पाके टिके जासी आलो भाणन जालो आलो भाणन जा अबे रुसद अरे तुम आसबार एत विलंब है कहीं आसु आसु विलंब हो जाए छी भाणन जा हाँ तुम्हें डाकिबार कारण मो डाकबार कारण कि निमंत मत डकाई लो हेले ए कुंतल राज्यर समाधान संपत्तिटा आम हाथ मुठारे जानिल गोटे निष्पत्ति अच्छे आम राज्य को केवल अन्य राज्य आसी आम राज्य कौन राजा चली पार ना 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 आम शीघ्र चली जाऊ से माणिक नगर राज्य को सम साहस सामंत धरी जाए रणक्षेत्र युद्ध करी आमे से सिर पाणी सबुदिन हत्या करदेवा से चंद्रहंस कौन कहल
উড়ি বুলুছ কাহি উড়া মনরে ଶୁଣୁ ସିନା ଆକାଶରେ ଉଡି ବୋଲୁ ଅଛରେ ଉଡି ବୁଲୁ ଅଛ ଆଲୋ ଭଣଜା ଶୁଣୁ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଗା ପାଇବୁ କାହ ଉଡା ମନରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆରେ ଯାହା କହୁଛ ଭଲରେ ଭଲରେ ଖୋଲି କହିଚାଲ କଳି ଆଣି ସିଆଡ଼େ 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 ମୁଁ ଏପଟେ ସେପଟେ କହୁନି ନୋଲ ଭଣଜା ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହୁଛି ଆଲୋ ଭଣଜା ফাটি জীব এ ফটা মন সরি জীব গর্ব গঞ্জন ভঞ্জা গর্ব গঞ্জন আলো বনজা লোভ মহারে তো পুরি রহি অছ পাপ করু অছ আলো ভনজা ଶୁଣୁ পুরি ক্ষেত্রে জায়গা পাইব কা ওরা মনরে পুরি ফুল চকাহি ওরা মনরে ତମେ କଣ କହୁଛ ପାଣି ବାହାରକୁ ପଡ଼ିବ আলো ভনজা ରସାନନ୍ଦ ତୁମେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ରାଜା ତ ବୁଢା ହୋଇଗଲେ ସେ ରାଜାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନଟା ତୁମରି ହାତ ମୁଠାରେ ରସାନନ୍ଦ ଆଲୋ ଭଣଜା କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହିଁ ସେଇ କଥା ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଭଣଜା ତମେ ଠିକ କହିଛ ହଁ। ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରସାନନ୍ଦ ଆଲୋ ଭଣଜା ସେ ରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟା ହଟିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଶାସନ ଭୋଗ କରିବ ନହେଲେ ତୁମକୁ ବିପଦ ଅଛି ଲୋ ବିପଦ ଆଲୋ ଭଣଜା ଏ ବାବୁ ଆଲୋ ତାହେଲେ ଭଣଜା ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଶୀଘ୍ର ସାଇ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋ ଭଣଜା ତେବେ ଚାଲ ଯିବା ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲିଯିବା ବିଳମ୍ବ ଆଲୋ ଭଣଜା ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ রাজাঙ্ক হাবুড়ারে বণঞ্জা পশিলা এবে চক্র বিহরে মু চালিলি